سامعین، پروگرام خیر اندیش میں آداب اور خوش آمدید. عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق. معزز سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. معزز ساتھیوں، ہم اس بات کے لیے نہایت ممنون ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند فرما کر اپنی قیمتی آراء اور خطوط سے نواز رہے ہیں. ہمیں کبھی امید ہے کہ تحریری محبتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی باقاعدگی سے جاری رہے گا. جی سامعین، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655. سامعین، کامیابی حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش اور بنیادی حق ہے. تاہم یہ خواہش اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مرحلہ وار کوششوں اور بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ کامیابی کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مطلوبہ یا متوقع نتائج کے حصول کی کیفیت ہے. جی بالکل سامعین، در حقیقت یہی ہے کہ انسان میں فطری طور پر کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کی جستجو قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے. سامعین، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل نوکریاں تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی شخص خود اپنا کاروبار شروع کرے تو نہ صرف وہ خود کفیل بنتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار پیدا کرتا ہے. آپ نے بالکل درست کہا، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے یا کوئی بڑی دکان یا دفتر ہونا ضروری ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے. جی سامعین، ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کاروبار کی بنیاد صرف پیسہ نہیں بلکہ خیال، ہنر اور عزم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی خاص مہارت ہے، جیسے کہ کپڑے بنانا، بیکنگ، فوٹوگرافی یا ڈیزائننگ، تو آپ بہت چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. جبکہ ہمارے لیے اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا نے کاروبار کو بہت آسان بنا دیا ہے. ہم گھر بیٹھے انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے اپنی پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں، گاہکوں سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. جی سامعین، لیکن ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کاروبار ایک دن میں کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے صبر، محنت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. شروعات میں مشکلات آئیں گی، مگر سیکھتے رہنا اور غلطیوں سے سبق لینا کامیابی کی ضمانت ہے. آپ نے بہت اہم بات کی. دوسرا یہ کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لینا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو چیز بیچنا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو اس کی ضرورت ہے؟ کون لوگ آپ کے گاہک بن سکتے ہیں؟ مارکیٹ میں آپ کے مقابلہ میں کون موجود ہے؟ جی ساتھیوں، اگر ہم یہ سب چیزیں جاننے کے بعد اپنا منصوبہ بنائیں تو کام بہت منظم ہو جاتا ہے. اور اگر مالی وسائل کم ہوں تو یاد رکھیے کہ حکومت، مائکرو فنانس ادارے یا کچھ NGOs بھی کاروباری افراد کی مدد کرتی ہیں. جی ہاں سامعین، یہ خاص طور پر خواتین کے لیے زیادہ معاون ہے کہ اگر وہ گھر کے حالات کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن تب بھی وہ آن لائن کاروبار، کھانے پکانے یا ٹیوشن کے ذریعے آمدنی حاصل کر سکتی ہیں. سامعین، موجودہ حالت میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ذاتی کاروبار کو اہمیت دیں، اپنے ہنر یا دلچسپی کو پہچانیں اور چھوٹے پیمانے سے آغاز کریں. بڑے خواب رکھیں، مارکیٹ اور گاہکوں کو سمجھیں، سوشل میڈیا کو بطور پلیٹ فارم استعمال کریں، صبر اور استقامت کو اپنائیں اور خود پر یقین رکھیں. معزز ساتھیوں، اب بڑھتے ہیں آپ کی خوبصورت آراء اور خطوط کی جانب، جو کہ بڑی محبت اور اپنائیت لیے ہمیں موصول ہوئے ہیں. سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے ہمیں رشید ناز صاحب کی آراء موصول ہوئی ہے، جو کہ لکھتے ہیں کہ میرا سونا بھرا منصور ملک صاحب سلام آدھا، گھوک دے واسطے رو، میں تے میرا ٹبر چنگے ہاں، تس اپنی سناؤ، موج تو بچے رہے ہو، میرا رب ساریاں کو موج تو بچاوے، آمین. آج دا پروگرام حکمت موتی جڑا 23 ستمبر نو پیش کیتا گیا سنیا بہت چنگا لگیا. اج بھی ملک صاحب نے بڑے جوش نال پروگرام اپنے سنن والیاں تائی پہنچایا. اج دا موضوع بہت اچھا ہے جیڑا کردار دے عمل وچ جھوٹ تے سچائی پر ہے. منصور ملک بھرا نے رشوت اتے بڑی چنگیاں گلاں ساڈے تک پہنچائیاں.
ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਸੂਰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਮਝਦਾਰ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਲ og ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੋਹਫਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਸੁਣਕਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਜਹੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਅਮਜਦ ਰਸ਼ੀਦ ਔਰ PCRM ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੁੜਸਾਂ। रशीद नाज साहब, आपकी हर तहरीर मोहब्बत की चाशनी में डूबी हुई होती है। हम ममनून हैं कि आपने ना सिर्फ प्रोग्राम को समात फरमाया बल्कि नफ्सी मजमून पर तबसरा फरमा कर प्रोग्राम के तवसत मुल्क में फैलते हुए रिश्वत के नासूर की रोकथाम के हवाले से हमारे पैगाम को मज़ीद तक़वियत बख्शी। हम आपकी इस खलूस परवरी के लिए दिलो जान से तशक्कुरगुज़ार हैं। हमारी दुआ है कि खुदा ताला आप समेत तमाम अहले खाना को सलामती और दायमी मोहब्बत से नवाजे। आमीन। सामीन, प्रोग्राम खैरंदेश के बारे में शेखुपुरा से राना मोहम्मद हारून खान साहिब लिखते हैं कि आदाब मोहतरम इंचार्ज प्रोग्राम साहिब, आज प्रोग्राम खैरंदेश में सैलाब की तबाहकारी हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए हैं। इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए आगे बढ़िए। इस मुश्किल वक्त में रोशनी की किरण बने। आखिर में गज़ल के अशार बहुत अच्छे थे। ज़बरदस्त प्रोग्राम। अमजद रशीद और फ़ायका शफीक साहिबा, मेरी तरफ से तमाम टीम को सलाम। राना हारून साहिब, हम PCRM से आपकी दरीना मोहब्बत और हरा का दिल से खैर मकदम करते हैं। हमें इस बात से नहायत तक़वियत मिली कि आपने प्रोग्राम को समात फरमा कर दरीना रफ़ाक़तों को दुआम बख्शा। हमारी दुआ है कि आप और अहले खाना यूं ही सलामत व शादमान रहें। सामीन, हाफिज़ नईम अहमद, RJ सफदर शाह, अब्दुल गफूर कैसर साहिब ने फ़ेसबुक पर पंजाबी प्रोग्राम ज़िंदगी दा चानन को समात फरमाकर पसंदीदगी से नवाजा, जबकि कलब अब्बास साहिब ने प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि ग्रेट प्रोग्राम। हाफिज़ नईम अहमद, RJ सफदर शाह, अब्दुल गफूर कैसर साहिब और कलब अब्बास साहिब, हम दिल से तशक्कुरगुज़ार हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को बज़रिया फ़ेसबुक समात फरमाकर दाद व तहसीन से नवाज कर प्रोग्राम को पजीराई बख्शी, जो कि हमारे लिए किसी सनद और हवाले से कम नहीं है। हमारी दुआ है कि आप तमाम अहबाब सदा सलामत व शाद रहें। सामीन, सिंधी प्रोग्राम सच्चो प्यार के हवाले से वसीम भट्ट साहिब सिंध से लिखते हैं कि अस्सलाम अलैकुम, आज का प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगा और PCRM के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे पास खुदावंद का कलाम भेजा ताकि हम सुन सकें और कुछ हासिल कर सकें। और शुक्रगुजार हूँ मैं सर सफ़ीर कादिर का जिन्होंने हमें याद किया और सर दुआ में याद रखिएगा। वसीम भट्ट साहब, प्रोग्राम सच्चो प्यार को समात फरमाने और हमें लिखने के लिए हम तहे दिल से ममनून हैं। उम्मीद है कि आप यूं ही अपनी आरा और रफ़ाक़त को जारी रखेंगे, क्योंकि आप दोस्तों की आरा हमारी तमाम कारगुजारी की समत की दुरुस्ती में हमारी मुआवनत फरमाती है। हम आपके तवसत अपने तमाम सामीन से मुल्तमिस हैं वो दीगर नए दोस्तों से हमारी नशरियात को मुतारिफ़ करवाएँ ताकि मोहब्बतें बढ़ें और ये कारवां यूं ही चलता और बढ़ता रहे। सलाम तो शाद रहिए। जी, तो प्यारे सामीन, प्रोग्राम के आखिर में एक नज़्म पेश करना चाहूँगी। आज एक बात पूछते हैं तुमसे, आज एक राज पूछते हैं तुमसे, सुनो तुम्हें कसम है उसकी, सुनो तुम्हें कसम है उसकी, जिसे समझते हो तुम जान अपनी। क्या तुमको भी कभी कभी ये दुनिया अजीब लगती है, ये सांसें बेवफा लगती हैं, ज़माना खुद गर्ज लगता है, हर शख्स अना परस्त लगता है, समझ आए तो मुझे भी बताना, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है। शुक्रिया। अजीज़ सामीन, हमेशा कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाते हैं। साथियों, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अमजद रशीद और फ़ायका शफीक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।